Bamada pointi kanumagaw ambe aw bɛɛ fo dante foli min na fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada pointi la ni waati in na an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa bila an ka TikTok ani Instagram na an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ dugu kɔnɔ ni ka bɔ ni ka olu sarada ni ka maaw wele maa minnu bɛ yen n'u hakiliw juru canin bɛɛ kosɛbɛ n'u ka analyse n'u ka ɲi kosɛbɛ an b'olu wele ka na an n'olu bɛ jɛ ka masala kunnafoniya ninnu kan bi ni Ibrahima Sega Konare bɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni ale tɛ maa dogolen tuguni ka sababuya kɛ a ka tɛmɛliw la comment dirais-je presse siraw kan ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tɛmɛ anw yɛrɛ fɛ yen waati caman n bɛna kuma di a ma fɔlɔ a bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛnni bila o la an bɛ sɔrɔ ka na don an ka babu kɔnɔ Sega salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi tɛ yen. An bɛ Ala fo Ala barikada. Alhamdulillah. An b'a folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka abonné sanumaw ma? Folikan min bɛ n bolo k'a la ɲɛsin an ka abonné saramaw ma o ye fɔlɔ ka tasibila kɛ toujours ka ɲɛsin an ka faamaw ma fɔlɔ les forces armées. Wagati na olu de bɛ k'o ni di ka walasa an ka se ka circuler librement Mali fantan ani naani bɛɛ. Siga t'a la. Donc mɔgɔ m'o taɲa na jamana ko in na Ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ k'u blessera Ala ka lafiya d'u bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ k'u ka kɛnɛ halisa Ala ka kɛnɛya jidi Ala ka dusu d'u ma halisa dusu bɛ jamana in k'u ma bɔ donc o tɛmɛnen ka bɔ yen n bɛ folikan lase Bamada abonné sanumanba ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ fana b'a ta WhatsApp groupe ni groupe wɛrɛw sanfɛ donc ani technicien fama ani Kojo invité ani i yɛrɛ d'accord foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ Sega an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ d'accord an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ani Kojo Tumani fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'ale bɛna jɛ ka jamukan ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Kojo salamu alaikum. Waalaikum salam Kulubali. Baasi t'i la fana? Baasi foyi tɛ n na i yɛrɛ dun? Kosɛbɛ baasi tɛ n na folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka abonnéw ma? Ok Kulubali n bɛ fɔlɔ k'e yɛrɛ fɔlɔ fo foli diyara n ye foli kosɛbɛ bɔ a kɔ an b'an ka invité fo n'o ye Siga ye k'an ka technicien Waraba fo ale mɔgɔ min bɛ machine subahana machine in kɔfɛ walasa an ja ka se ka cari diɲɛ fan bɛɛ fɛ o bɔlen kɔ la an bɛ jamana jɔbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ko halisa ko jamana jɔ in mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ko hakilina ɲuman de b'i la walasa Mali ka se ka taa ɲɛ an b'a fɔ ko Ala ka barika don i hakilinaw na i bisimila Mali kɔnɔna na o kɔrɔ k'an bɛɛ k'an cɛsiri jamana in jɔliko la d'accord o la n bɛ n ka invité sanumaw n b'aw fo kosɛbɛ o la an bɛna don an ka babu kɔnɔ an ka babu fɔlɔ o bɛna tali kɛ an ka jamana ɲɛmaw olu bɔra ni ka communiqué belebeleba dɔ kɛ seli dugusajɛ n'o bɛnna tɛnɛn ma mai kalo tile 2 san 2022 ni o senfɛ n'u ye a yira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen ni Faransi kɛmɛ k'o ta ni ka olu kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni waleya min ni o tɛ bɛn anw ma ni o de nana kɛ sababu ye k'u bɛna Faransi ka waleya dɔw dénoncer ni o senfɛ n'u ye bolodiɲɔgɔnma sɛbɛn dɔw tun bɛ ani Faransi cɛ n'u ye dankari o la ni dɔw fana bɛ yen n'olu dankarili bilalen don ka kalo damadɔ makɔnɔ ni kalo 6 bɔɲɔgɔn makɔnɔ bi an bɛna an da don o babu la yala ni communiqué min kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni ka Faransi ka nin waleya ninnu dénoncer yala ninnu kɔ kɔlɔlɔ t'an don wa ɲininkali tɔ min bɛ yen an ka kuma bɛna boli a kɔlɔlɔw kan ani a nafa fana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ani CEDEAO cɛ ni o ye ba Maliba ani CEDEAO ye gɛlɛya juru jalen don yen kosɛbɛ 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 a mɛnna a bɛ kalo 3 ni dɔɔnin bɔ bi anw bɛ embargo kɔnɔ an bɛ CEDEAO ka embargo kɔnɔ
o senfɛ an y'a ye k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ belebele kɛ ni ka wele bila n'o ye Togo président ni k'o wele ko kana kɛ ciden ye ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ni ale tɔgɔ ko Faure Gnassingbé u ye wele bila ale ma yala wele bila kun ye ni cɛ in ma mun na ni cɛ in ye jɔn ye ni cɛ in bɛna se ka mun de bɔ anw ni CEDEAO cɛ gɛlɛya la an ka bi babu bɛna boli o kan ani Sega bɛna an da don o la kosɛbɛ ni ka o walawala d'accord o la an bɛ boli ka don an ka babu fɔlɔ kɔnɔ joona joona n bɛ ɲɛsin Kojo ma Kojo an ka jamanaw ɲɛmaaw ye communiqué belebele bɔ le 2 mai ni o bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen ma ni ne ma fili o ntɛnɛn tɛmɛnen u y'a jira k'a fɔ ko Faransi bɛ ka kelenna waleya dɔw ta ni ka anw ka jamana sɛgɛrɛ u nakun ye ko kana jɛ de ka baara kɛ finitigilakaw ka daga hukumu kɔnɔna la n'o ye murutilenw kɛlɛli ye k'u y'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ ka waleya dɔw kɛ u yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw da t'a la ko o waleya ninnu b'a jira k'a fɔ ko an n'u cɛ bɛnkan sɛbɛn u yɛrɛ bɛ ka bɔ a hukumu kɔnɔna la k'o bɛna kɛ sababu ye olu bɛna dankari dɔw la dɔw fana bɛ ni dan bɛna kari olu la fo kalo 6 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn na yala ni waleya min kɛra anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni ka Faransi ka ni waleya ninnu dénoncer yala e yɛrɛ ka hakilina ye mun ye ni waleya in kan fɔlɔ o la yala kɔlɔlɔ yala an tɛ sigi ni kɔlɔlɔ ye don na nataw la ni waleya in kɔfɛ wa Kulubali n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ kɔlɔlɔ tan tɛ quoi tout chose a ses conséquences diɲɛ kɔnɔ hadamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲɛni sira kan tiɲɛni sira kan a fɛn bɛɛ n'a kɔlɔlɔ de don quoi fɛn si de tɛ yen ko kɔlɔlɔ tɛ fɛn min na diɲɛ in kɔnɔna na bon n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko an ka famaw bɔra ka Faransi dénoncer effectivement accord n'i y'a ta k'a lajɛ accord dama de tun b'an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ min accord min n'a ma se ka waleya Faransi fɛ Français yɛrɛ accord a violation premier n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔlɔla olu yɛrɛ de la puisque u nana u y'u ka opération Serval u y'o retirer ka bɔ sans notre consentement opération Serval nakun kun ye mun de ye ka se ka banbagaciw repousser bien vrai que an ye kun de ye opération ninnu ɲɛmɔgɔw wele k'u kana degun kun bɛ Mali kan 2013 kɔnɔna na opération Serval kun bɛ na wagati an ye k'a fɔ ko Mali tɛ fitiriwale jamana ye quoi jamana min don a bɛ wale ɲuman ko dɔn kosɛbɛ an ye k'a fɔ u nana u y'an dɛmɛ mais dɛmɛ in est ce que a kɛra kɔnɔnajɛlenya kɔnɔ ɲininkali gɛlɛn bɛ yen u nana kɔnɔ attaquer wagati la an ye k'a fɔ u ye rebelles repousser u sera fo Kidal u y'a jira k'a fɔ ko non u tɛ se ka rebelle ninnu olu bɛ dan yen yɔrɔ la olu ka opération bɛ o b'a jira k'a fɔ ko janfa dɔ b'u kɔnɔ hali sini n'an bɛ fɛn mun ɲini n'an m'o dafa donc an bɛ se k'a to u bɛ segin ka na u y'o de ɲɛfɔ an ye u ka premier kɛwale in na o bɔlen kɔ a la an ye k'a fɔ u installé la Kidal wagati min na u y'a ye k'a fɔ ko terre territoire dɔ bɛ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ territoire dɔw bɛ yen ko an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka se o yɔrɔ la olu dɔrɔn de ka opération dannen b'o yɔrɔ la o b'a jira k'a fɔ an bɛ ɲininkali kɛ u tun bɛ ka mun de kɛ ni wagati in na depuis 2013 fo ka na 2019 ninnu na 2020 ninnu na Ibrahim Boubacar ka fanga jasalen a bolo u tun bɛ mun de la o sous-sol ninnu kɔnɔna na vérification ɲininkali gɛlɛn bɛ yen o bɔlen kɔ a la an ye k'a fɔ accord min b'an cɛ n'u b'a permettre u b'an ka armée former an ye k'a fɔ u y'o accord fana bɛɛ violer u tɛ ka maramafɛn ɲuman u tɛ k'o san k'o d'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ye k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ka wagati in na u bɛ ni a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ est ce que Faransi ka janfa tɛ ɲininkali gɛlɛn bɛ yen puisque armement min feerel'u ma a y'a jira k'a fɔ ko blindé ninnu ce sont des blindés en carton jɔn de ye blindé ninnu feere u ma est ce que jamana conscient de don c'est un pays conscient n'a sɔnna ka blindé ninnu feere ninnu fama ninnu ma bien vrai que an y'a ye k'a fɔ k'an ka fama ninnu u ka yuruguyurugu kɔni cayara mais d'accord je suis un peu perdu là je suis un peu perdu n tɛ k'i ka kuma faamu mais sisan an bɛ fɛ k'a dɔn sisan yɔrɔ in na i bɛ ka Faransi ka janfaw de ɲɛfɔ n bɛ ka Faransi ka janfaw de ɲɛfɔ nin kɔnɔna na bon an bɛ fɔlɔ ni Faransi ka janfaw de ɲɛfɔli yanni an ka taa an ka armée ka côté la o b'a jira n na k'a fɔ ko Faransi de ye janfa in fɔlɔ o t'an ka armée ni an ka armée bɔra k'a fɔ ko le 2 mai k'a fɔ ko Faransi n'a a jɛɲɔgɔn olu ka bɛnbɛn sɛbɛn min b'u cɛ walasa u ka se k'an ka armée former n'u kan ka fara an b'a fɔ ko tare o kɔni hɛrɛ de d'accord comme i ka kuma la i bɔra ka i da maga opération Serval la opération Serval bɔra yen u nana ni Barkhane ni Takuba ni o traité kɔnɔna la n'a jiralen don k'a fɔ ko u bɛ se ka na ni u ni jamana o jamana fana bɛ jamana bɛ sur le plan international u bɛ se ka na n'u ye walasa a dagalen don anw fana cogo min na an n'an farafin jamanaw fana bɛ se ka ɲɔgɔn wele ka na an dɛmɛ o kɛlɛ kelen na cogoya min na donc n'an bɔra o kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko conseil na depuis Assimi Goïta ye fanga ta a nana fanga na an ye k'a fɔ a y'a bolo di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma n'o bɛ taa Wagner Russie la donc o ma bɛn tubabuw ma an ye k'a fɔ ko depuis Wagner Mali ni Wagner ka accord kuma fɔra dɔrɔn Faransi y'a yɛrɛ de jasa ka bɔ Mali bolo k'a fɔ ko non ni Wagner ni Russiw nana Mali kɔnɔ u n'u tɛ se ka jɛ ka
kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o b'a jira k'a fɔ olu tun bɛ ko dɔ de la u tɛ fɛ Rusiw ka bɔ o kalama k'o ɲɛfɔ anw ye mais a janfa ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ k'a si dɔnna bon o opération in kɔnɔna traité min tun b'an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ k'u ka accord in kɔnɔna na ko jamana si de tɛ se k'a yɛrɛ retirer ka bɔ n'i ma 6 mois de délai en avance di jamana Faransi dun y'a yɛrɛ retirer ka bɔ Rusi nali hukumu kɔnɔna na 6 mois de délai a m'o avance di Mali ma donc an b'a ye k'a fɔ janfa in a fɔ Kojo teliyala joona yala a kɔlɔlɔ ko dun an bɛ se k'a danganiya a kɔlɔlɔ ka ca a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban puisque n'i y'a ye k'a fɔ Mali bɛ jamana min an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ fɔlɔ Rusiw m'u tɛgɛ d'an ma à 100% ye u y'u tɛgɛ d'an ma à 90% donc o bɛ ka an hakilina de filɛ est ce que an n'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ pour le moment partenaire foyi tɛ Mali bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi pour le moment partenaire foyi t'an bolo min bɛ se k'an ka militaires former o partenariat b'an bolo est ce que ɲininkali gɛlɛn bɛ yen n'a fɔra ko Allemagne mun kelen bɛ k'an former ka ɲɛ fana n'olu fana y'u yɛrɛ retirer ka bɔ an na an b'a fɔ ko halisa an jigi dalen bɛ Ala kɔni kan. D'accord an bɛ se k'o fana ka kɔlɔlɔ dɔ ye yala acte min kɛra ni o kɛra attaque terroriste ba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ ni o ye yɔrɔ saba ciblé ni an ka finitigilakaw dagalen bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Bafu-Ɲɔnɔ ka taa bila Sévaré camp na yala an bɛ se ka janganiya ka o kɛ ani Faransi ka kɛlɛya in kɔlɔlɔ dɔ ye wa bon o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ se ka danganiya k'a ko ye puisque olu nalen yan u ko bɛ na jamana in basigi de kɛ donc n'olu talen kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ jamana in kɔnɔna na kɛlɛmabɔ wuyamabɔ o b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw ye mun f'u ma sur l'instant c'est vérifié o vérification claire bɛ na quoi y'a ye k'a fɔ n'u taara ka sɔrɔ an ka kanw ma attaque bɔbɔw ma k'olu kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ ko non olu nafa t'u la donc u taatɔ la u bɛ polémique bɛɛ de créer walasa an ka sɔrɔsiw ka to janfa kɔnɔna na donc an y'a ye k'a fɔ depuis u taga wagati ni sisan cɛ an ka kan saba jɛra ka attaquer don kelen ɲɔgɔn fɛ d'accord bon non est ce que u taga wagati tɛ dɛ mais i bɛ ka sujet ninnu confond dɔɔni an bɛ maintenant communiqué bɔli le 2 mai an bɛ ka communiqué voilà la attaque kɛra avant communiqué mais a bɛ se ka kɛ o attaque n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kɛ a kɔlɔlɔ ye parce que a yirala k'a fɔ bon o attaque n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka n bɛ se k'a fɔ i ye ko Faransi tɛ Mali kɔnɔ bilen quoi Faransi tɛ Mali kɔnɔ i ko ten awɔ seulement a trace e y'u tatɔ ye bon an bɛ se k'a fɔ ko Faransi tɛ Mali kɔnɔ bilen quoi seulement c'est leur trace qui reste au Mali d'accord i da magara Allemagne fana ka kuma mun na Allemagne ko k'u bɛ an ka mɔgɔw formeli k'u b'o jɔ ka sababuya kɛ communiqué min bɔra ni ka ani Faransi ka accord ninnu dan sira la yala o fana y'a kɔlɔlɔ dɔ ye ni ma o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye kɔlɔlɔ ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban quoi janfa o janfa de bɛ yen pour que an ka armée ka se ka coron Faransi n'a jɛɲɔgɔnw bɛ na o janfa bɛɛ de labɛn mais Ala k'an kisi a ma d'accord merci bien Kojo n b'i fo kosɛbɛ i ka analyse la d'accord n bɛ ɲɛsin Siga ma ni ale ye Konare chef Konare an ka jamana ɲɛmaaw u bɔra le 2 mai ni ka communiqué ba kɛ ni k'a cari kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko Faransi a ye waleya dɔw kɛ anw ka jamana kɔnɔ min ma bɛn min bɛ dankari an n'u ka bɛnkan sɛbɛn dɔw la ni o yɛrɛ nana kɛ sababu ye fo an ka maaw yɛrɛ dankari sɛbɛnw na k'a fɔ ko olu ka jɔ wa sɛbɛn dɔw fana bɛ yen ni o ye bolodiɲɔgɔnma sɛbɛn dɔw olu fana bilalen n'u ka kalo 6 bɔ ɲɔgɔnma kɔnɔ i n'a fɔ a tun fɔra cogo min na bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ yala an ka maaw ka nin dénonciation in fɔlɔ yakilina ye mun ye o kan ani a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye ani a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye anw yɛrɛ ma an ma daminɛ ni yakilina ye fɔlɔ a ko kan. D'accord merci beaucoup encore Kulubali nin diyara n ye kojugu an ka mɔgɔw ye communiqué mun kɛ vraiment communiqué in kɔni nin fɛn ninnu si tɛ bali ne la non n'a ma kɛ de o bɛ bali anw na ni n ko ne yɛrɛ ne kelen tɛ dɛ anw bɛɛ anw mɔgɔ b'an yɛrɛ sɔrɔ transition ka soutien hakilina kɔnɔna la an mɔgɔ minnu hakili la k'a fɔ ko ni Mali tugura ka nin transition in cɛ jamana in redresseli bɛ gɛlɛya an bolo parce que an ye denmisɛnnin kɛnɛ de sɔrɔ denmisɛnnin kɛnɛ mun bɛ ka Modibo Keyita ɲɛnafin bɔ an na mun ka kɛwale bɛna bila Modibo ta yɛrɛ ɲɛ donc o espoir de bɛ an na donc a ma bali ne la hali dɔɔni mais n bɛ hakilila jigin n bɛ n balimakɛ ka kuma yɔrɔ dɔ la tile fɔlɔ yanni ka tɛmɛ kuma fɛ a ko Mali ni depuis Mali y'a bolo di an balima Rusiw n'u ka Wagner ma Wagner tɛ anw fɛ yan an ka autorités y'o fɔ k'o lajɛ voilà donc abus de langage de u b'a don ni mɔgɔw u b'a kuma fɔ finalement fo mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ i tɛ bɔ a kalama an ka autorité ko Wagner tɛ yan il y a la coopération d'État à État avec la Russie effectivement donc ni o fɛn o fɛn mana wolo kɔnɔna la ni o bɛ an ka jamana in mabɔ vraiment an bɛ taga o hukumu kɔnɔna la donc communiqué in kɛlen vraiment a diyara ne ye kojugu parce que n'i y'a jateminɛ
accord mun tun bɛ anw ni Faransi cɛ sɛbɛn mun tun bɛ an n'a cɛ bolo di ɲɔgɔnma mun tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u y'an tɛgɛ tɔnɔ min k'a da an kɔ la de k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o en réalité an ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a diya la o an ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a diya la dɛ c'est comme an n'an ɲɔgɔn tɛgɛ kɛ tan cogo la u y'anw tulo tigɛ voilà donc a fɔra ko Faransi ka na ko ka na u y'an jagoya ko k'u wele k'u ka na parce que u ka intervention yɛrɛ kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tun bɛ yan yɛrɛ déjà donc a fɔra ko kana mɛ k'u ka intervenir sanfɛ an yɛrɛ b'a tɔ kɛ duguma mun y'olu se duguma donc u bɛ violation kɛ n'u ye violation kɛ san u bɛ sɔrɔ k'an tɛgɛ tɔnɔ min k'a da an kɔfɛ tuguni ko protocole additionnel n'o nana ni takuba ye ka sɔrɔ voilà donc u bɛ sɔrɔ ka o protocole de kɔnɔna la sa ka sɔrɔ ka u ye violation minnu kɛ indirectement donc u bɛ sɔrɔ k'olu rectifier olu kɔnɔna la dɔɔni k'olu légaliser dɔɔni ka taga donc an nana yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la n balimakɛ y'a fɔ cogo min an ye kɛlɛ kɛ se Kidali la k'an tɛ don maintenant ko tɔgɔ jumɛn don sisan donc ko an ka armée disciplinée tɛ a bɛ ta c'est à dire tellement que u y'an bobina kunkolo kɔnɔ avec leurs médias de propagande fo finalement an yɛrɛ bɛ ka an fari faga hali fanga min b'an na tuguni an tɛ se ka baara kɛ n'a ye hakili min b'an na an tɛ se ka réfléchir n'a ye o de hakili jɔnya ye esclavage physique bɔlen u ye nin esclavage forme in de labɛn ka na n'a ye farafinna u ka monnaie ninnu bɛɛ bɛ o hukumu kɔnɔna la langage a bɛɛ bɛ o hukumu kɔnɔna la ala ka fara malien tun b'an bolo mais a garantilen tun a bɛ garanti o tun b'a garanti donc u bɛɛ tun ye tɔ ka diya ye donc u y'an tɛgɛ tɔnɔ min de ka an jagoya don fɛn dɔw da fɛ donc ni a fɔra ko ala ye a tɔgɔ den ɲɛnama dɔw di Mali ma bi olu ka se ka hakili jagabɔ kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko vraiment an ka bɔ nin ko in kɔnɔ a diyara ne ye kosɛbɛ fɛn in ma daminɛ bi o wagati min na Covid ko tun bɛ sen na an ka jamana marabagaw u ni Faransi ye visio conférence dɔ kɛ ni Macron o don Assimi ni Macron sigilen ɲɛ video conférence o don de ci dira Macron ma o don de ci dira Macron ma d'accord ci dilen Macron ma a yirala k'a fɔ ko fɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa fan tɛ nin an ye tɛ k'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ bi an tɛ yɛrɛ kɔlɔsi donc an bɛ a laɲini an ka relecture kɛ donc u y'an latraîner de tout le temps b'an latraîner o traîner fana kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ walasa lakanabaliya mun bɛ jamana camancɛ ni kɔrɔnfɛla na olu ka se ka walankata halisa fo ka na Mali fan bɛɛ lajɛlen na bɔ u ka système de don d'accord les colons c'est le système impérialiste d'accord u ka système de don donc n'a fɔra ko an sera k'an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ bi a diyara ne ye kojugu communiqué kɛra le 2 oui. Le 3 Russie ni kalama ye conseil de sécurité des Nations Unies restreint ko wele donc a b'a yira k'a fɔ ko an ni mɔgɔ minnu ye partenariat la u hakili b'an na an ka baara kan ka taa cogo min u ɲɛ b'a a bɛɛ lajɛlen na mais komi diɲɛ kɔnɔna fana bɛnkan dɔw de bɛ yen a mana kɛ cogo to fo olu ka lawaleya dɔɔni donc Russie ɲɛ b'a la dɛmɛ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka taa cogo si la ni nin ko ninnu ma kɛ parce que Mali fanga ka dɔgɔ nin yɔrɔ ninnu na nin yɔrɔ ye b'a fɔ yɔrɔ ye gesetigiw ka kɛlɛ de vetotigiw o de kama Russie ni kalama tagara yen ka taa nin ko in fɛn ka bɔ k'a da ko Mali préoccupation dɔ bɛ Mali la bi ni o ye tubabu a fɔra ko banna mais u bɛ ka continuer ka an ka espace violer alors que yanni communiqué yɛrɛ tun ka kɛ fɔlɔ depuis n y'a f'i ye cogo min n ko a mɛnna n ko u ka déclaration échange ninnu tun na a tun an ka mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko u tɛ fɛ ninnu ka kɛ tuguni an ka espace kana survoler n'an t'a kalama opération foyi kana kɛ ni an associé len t'a la donc n'u y'o bɛɛ violer donc o prévu de taara ta ka taa Russie n'o ni kalama ni ta déclaration kɛra kunun bi Russie taara nin kɛ donc a y'a yira an na k'a fɔ ko an ni mɔgɔ minnu ye partenaire la nin wagati na c'est des partenaires sincères a b'a yira an na fana k'a fɔ ko an ka communiqué a ye effet positif kɛ a wolola ko belebele de la fɔlɔ an tun tɛ se ka nin bila an kunna pour que Russie k'a fɔ k'a bɛ position dɔ ta Mali tun na il fallait que maliyɛnw yɛrɛ de tun ka autorisation di maliyɛnw tun fana b'u ka autorisation ta Faransi de fɛ donc bi o de banna donc o ye effet positif dɔ ye donc nin fɛn in a effet positif dɔrɔn de bɛ yen a effet positif dɔrɔn de bɛ yen n'a y'i jate minɛ tubabu ko k'u taara mais u tun k'u kun sa de u tun ma taga fɔlɔ u tun ma taa mais hali sisan est-ce que u t'u kun sa halisa mais nin ko in kɛlen communiqué nin kɛlen parce que nin fana dénonciation mun actera auprès des Nations Unies ça a un sens diplomatique. Effectivement, tiens donc. C'est un sens diplomatique, kɔrɔba de b'a la diplomatiquement. A b'a yira de k'a fɔ Russie ye fɛn mun kɛ
Russie a yira Nations Unies na on ni Mali bolo be ɲɔgɔn bolo nunu ni Mali ka ko bana an ka coopération de défense ko bana militaire ko bana ne de nunu be ɲɔgɔn bolo défense de la donc au kɔrɔ mbu u dɛmɛ u yɛrɛ bɛ dɛmɛ en cas de besoin d'accord mais dɛmɛ fa ye ba ye anw ka yɔrɔ ye mais a b'a yira sisan k'a fɔ fana ko donna nataw la kangari dara faransi ye kaban donna nataw la n'u continue na u ka acte kolon in fɛ ka espace violer ka avion transpondeur faga k'u b'u den ka don tuguni radar sanumanba minnu nana ani an ka a tɔgɔ u ka n t'a dɔn b'a fɔ cogo min ye ko u ka munition sol air minnu nana ni u bɛ bɔ minnu don fɛn camion denni dɔ kɔnɔ k'a bugu a bɛ altitude jam ba sɔrɔ a bɛ avion lajigin a haute altitude a b'a yira k'a fɔ ko donna nataw la n'u continue n'a fɛ ni o ye avion ta ka lajigin foyi tɛ bɔ a la wa n'u ko k'u bɛ élargi fana an kama Russie fana bɛ anw fɛ yan ka an dɛmɛ o de yira la u la ni fɛn conséquence positive de y'o ye parce que Russie ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la o an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la o y'an dɛmɛ ni équipement ye Dieu merci an ɲɛ bɛ fɛn caman na mais an n'olu fana faralen ɲɔgɔn an bɛ fɛn belebeleba de ye ko on va un peu vite mais ensemble on va encore très vite parce que u bɛ ka ko minnu kɛ Russie ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na ka CEDEAO armée à travers Niger ninnu ni Côte d'Ivoire ninnu u ɲɛmaa bɛɛ la u ɲɛ b'u ka plan bɛɛ la donc o de kama Russie n'i ye teliya ka nin ko in kɛ hali n'u ko k'u bɛna agression ta sous une autre forme ka na a bɛ kɛ problème ye o de kama Russie yɛrɛ ka ministre fana rapidement ministre des affaires étrangères son excellence Sergei Lavrov ani kalama sera yɔrɔ in tɔgɔ de Algérie fana ye an ka jamana an ka partenaire stratégique de Algérie fana tɛ ka Faransi dɛmɛ nin ko in na donc ale fana tagara ye ni mun bɔr'o la kɔfɛ an b'o fana mɛn an b'o kunnafoni sɔrɔ fana mais a kɔni tagara ye kunnafoni sɔrɔ k'a tagara ye a diyara n ye parce que nin fɛn in u b'a fɔ cogo min ko géostratégie géopolitique o ko de ye nin ye Faransi bɛ se ka don ni wo ye donc Rusiw fana b'a ɲɛɲini ten de Niger ni Algérie o ye Mali frontière dɔ ye donc mɔgɔw tɛ se ka bɔ combattant minnu tun bɛ to ka bɔ Libye ka na indirectement togow la fo na kɔni wɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ a ka ca Ala fɛ avec le soutien d'Algérie o caman bɛ ɲɔngiri tuguni donc nin bɛɛ de ye communiqué ye conséquence positive ye a ma ban fɔlɔ ko a tɔw bɛ nalen de hɛrɛ de b'a kɔfɛ certes d'accord kɔlɔlɔ misɛnmaninw bɛ ka bɔ a la olu tɛ o ye diyagoya ye ni bolila diyagoya poussière bɛ wuli bɛlɛmisɛnninw bɛ panpan o dɔw bɛ sen sɔrɔ a dɔw bɛ se k'i sen gratter dɔɔnin o de o attaque misɛnmaninw de cayalen don nin wagati in na donc mais a tɛ bali an na parce que kɛlɛ min bɛ sen na a tɛ se ka taa nin ko in ninnu kɔ d'accord Kunare an b'a danganiya k'a fɔ ko traité dɔw bɛ yen n'o traité dɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko olu walasa ka se k'olu ɲɔngiri fo ka se kalo 6 sɛbɛn ka kɛ ka ɲɛsin u ma ka bila fo kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la o kalo 6 min kɔnɔ ni Faransi bɛna to kunsaliya la anw ka jamana kɔnɔ yala u tɛna se ka waleya jugu dɔw kɛ walasa ka se k'anw ka jamana déstabiliser wa a tun ko b'u kɔnɔ mais n b'a dɔn Russie ka convocation bɛna a b'o kɔnɔ parce que i bɛ fɛn dɔ ŋaniya ta o y'a sɔrɔ élément dɔw ma fɛn nka i kɛlen ka ŋaniya ta i mana ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ a ko la i b'i méfier a la u ye tiga minnu dan u ye danfɛn minnu dan yɔrɔ n'i kɔni ye tiga dan sa a tɛ se ka falen tout de suite a bɛ tile damadɔ kɛ san bɛ na a bɛ sɔrɔ ka falen u ye danfɛn minnu dan olu effet de ye nin ye sinon Faransi u yɛrɛ tɛna se ka foyi kɛ nin kɔfɛ tuguni parce que mise en garde kɛra kaban n'a hakili la mise en garde mana se fo Nations Unies fo a ka lakodɔn Nations Unies fɛ yen o ye a dan de u b'a fɔ cogo min ko digi da ye dɛmɛ de siga t'o la dɛnɛ o de ye Nations Unies surtout vetomaw kulomaw diɲɛ kulomaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sama kuma la parce que u taara Faransi ma cɛ a la o Faransi ma ko nkalon don Faransi y'a essayé k'a fɔ de ko Wagner manamanakan ko non ko an tɛ yan Wagner ko la ko Mali de ko i bɛ k'u ka espace violer ko e k'o tɔgɔ jumɛn o la ko an nan'o de préoccupation ta k'a da Nations Unies ɲɛ donc k'i kana fɔ ko c'est-à-dire c'est comme n bɛ k'a fɔ ko kɔnɔdimi bɛ na i b'a la k'a fɔ ko non ko n ka ji kɛ kunkolo kan ko o b'a nɔgɔya quoi i b'a faamuya donc u ye Faransi minɛ da bɛɛ de cɛrɛ pewu donc Faransi ma se ka fɛn fɔ a b'a yira sisan k'a fɔ ko vraiment hali n'a sɔrɔ kojugu tun b'u kɔnɔ k'a kɛ tuguni n'o tɛna mais u ye pion minnu tun bila u ye acte terroriste minnu tun placé posé yanni an fana kan ka ni action ninnu posé olu de ye kɔlɔlɔ misɛnninw bɛ ta cogo la sinon u tɛna se ka kariya ka foyi kɛ tuguni parce que n'u ye mun kɛ
déjà la Russie est prête pour la troisième guerre mondiale. Au tega aux démonstrations des forces là. Aïra folie bi ou anniversaire la victoire de la fédération de l'ex-Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Aux victoires fêtées donné billets. Son excellence Abdoulaye Diop, l'excellent diplomate, a reçu comme ambassadeur ka invitation accepté bien. Ka ko nyanamaya. Discours gelam kera. Akili jigum kera ka foko amen ñogom bolo halisa. Kana tege di ñogoma. Ko barsabula jugu a gena doni me amata ka folo. Donc nim ko en koni ñe français ka ko de nogale. A toi de ça, quoi processus accéléré. Ou tu me facteur pour négliger quoi logistique qu'on fait nous na. A toi de kake. Na make an laban na jago ya kake. Voilà, parce que prévoir na prévoir sur tout ko yen ko nous ke. Ame anga force be ko fon la jigin ni ko fait. Aba sera déjà prévoir de rassembler les mecs refait. Wa nous ko kube réaction ke fana parce que toute action entraîne forcément une réaction. Ça c'est la loi de la physique. Ni ou quoi réaction franque ou bien en faisant des membres sur on des membres d'où déterminer le nous watina troisième guerre mondiale parce que donc on démonstration est là. D'accord. Merci bien Konare Ali MINUSMA amena anda maga MINUSMA na ayayi ka foko MINUSMA ere commandement chamambi français au bolo yala mado ku la ni ga ira ka foko MINUSMA nga taka bo on nga jamana kono ou délai kana renouveler mais alno ya soro amake besa ko yi mais MINUSMA be alibi yala ferej mi nga tike MINUSMA na anyamo ga be atoko bako fere fote tike MINUSMA la ne MINUSMA ko banene depuis un premier ministre bora CNT nyakorla la ni mo ma dawo ma discours famia parce que nete jigula i waro beniga famia dani do abe mo kono ko aminata nga jamana mara to fere takada bedala CNT be en direct jugu be en direct new be en direct bela jele nyemba ala olu be fe aka fero da ken kan to mena donc ka sabali donc maintenant mon fo yoro la ni en ko no gale ne MINUSMA ka base tu en joigné jonne tu en ben MINUSMA qui reste sécurisé o français de MINUSMA ko ale bena on la kana ale fana tu ale jigiro semere semero tu français fana jigiro jigi semero tu nya États-Unis ni ikra nu ga cargo bawde lu ga cargo bawde tu mena français ka mena on chamaye awo ñara yekuna funi soro bi bololo siraw kan ko Ukraine ato irisika opération spéciale militaire mun be Ukraine wantila ko yo cargo ba njigi nga boy donc awo cargo ba mutu mena français mais Ukraine nga cargo ba mun mena kana naka mena ko irisi o jigi opération spéciale militaire là d'accord donc MINUSMA jigi est français fana jigi est États-Unis renseignement ani uka jagwa force takuwa wa takuni nenta do munido anga nous fait ça kata Ukraine demain uka yanto donc le fait que ani français kako bana tanto là donc ni ba ira ko jigi a MINUSMA yetuni mune bena kesisan quelle est la base de la nouvelle négociation entre pour le renouvellement du mandat de MINUSMA a base bena ke jumenye doreteo malien hakilna de do malien hakilna jumenye MINUSMA ka commandement parce que en dalente français la tukuni ini mo miye akwa benkan boroto aduma boroto diala a boroto ra goya de la ne madala ni e bato ko mo wore eni mo wore be jela ko ka klaka o tigila mo blaka e la kana o be ka fe non donc an mena yira de sisan wa no tanga jamana marabo akina ka ku haklina an mena yira wula de ka fo dore nafa ni MINUSMA fait mena renouveler la thème na be renouveler a ka renouveler sur le commandement de la Fédération de Russie. D'accord. Nous tesoma au cas to ya la parler. Alhamdulillah, l'armée monte en puissance. Espoir Malikoura. Espoir tous femmes plutôt. Espoir tous femmes. D'accord. Voilà. Ni amra meeting babuloda. D'accord. D'accord. Problème faut à la MINUSMA beta yere made. Ibaro mu en gouvernement en autorité de transition en stratégie diane. Wallahi, ça fait mu ya diane. Ou be ta doni de quoi. C'est-à-dire ibaro ni be
ni ingania jɛlen don jamana mara la jamana mara ma nɔgɔn dɛ bɛɛ bɛ se ka fili i m'a faamuya o de kama Ala subahana wataala ko jamana mara la ko ni ɲɛmɔgɔ ni i tilenna ko hali waati ni damadamani k'i kɔnɔ jɛ ka jamanadenw ye ko o mara kɛ ka ɲa i bɛ arijinɛ de sɔrɔ a b'a yira an na k'a fɔ ko ni ŋaniya ɲana jamana marabaga ni i ni ka jamanadenw ni ŋaniya ɲana walahi Ala bɛ bɔda di aw ma o de kama depuis ko in daminɛna i ma ye an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni c'est vrai yɛrɛ la an ye beaucoup caman kɛ a bala France a bala CEDEAO nin ka taa mais État tɛ se ka baara kɛ ten cogo la État tɛ baara kɛ ni kari kɔnɔ dusu ye État ye administration de et l'administration c'est des procédures de do et toute décision nécessite aussi un processus donc faut ka taa sa kunna donc an ye nin ko in kɛ dɔɔni u y'a essayer de mɔgɔ b'i bolo bɔ Konatɛ bolo Konatɛ ma dɔgɔmaya k'a ye hakɛ to yan zana don k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni ko wɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma digi a la voilà i m'a puruti est-ce que c'est comme donc an y'a kɛ ten de dɔɔni fɛn minnu ka di anw ye an bɛ fɛ an ka jamana ka mara cogo min maliyɛnw yɛrɛ ye hakilina ye mun ye mɔgɔ minnu marchera ni u hakilina u ye baara kɛ n'o de ye u ma baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ hakilina ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ taa don o don boulevard sanfɛ ko an bɛ fɛ jamana in ka kɛ tan an bɛ fɛ an ka lakana an bɛ fɛ an ka dumuni duman kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ o hakilina de don donc a yirala olu y'a yira de k'a fɔ ko vraiment an bɛ fɛ ni an bɛ jɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ fɛ nin de ye an ka jamana kɔnɔdenw ka kulekan ye an bɛ fɛ aw ka nin don a kɔnɔ d'accord mɔgɔ min nana bingani kama Thomas Sankara o de fɔ ko mɔgɔ min bɛ jɔnya la e t'i ka maître deli k'a k'i bɔ jɔnya la o i ka hɔrɔnya i b'a arracher i b'a puruti de i t'a négocier de i b'a puruti de donc an y'o de kɛ dɔɔni k'a fɔ ko an mago bɛ nin na an mago bɛ nin mun b'an ranger o ye nin ye donc o tɛ se k'olu ranger o i bɛɛ bamananw ko i bɛɛ ko bɛ maa min ye cinin t'o tigi fa donc an bɛɛ de tun ko bɛ ninnu ye donc ni an ko ko an ka système yɛlɛma walasa an fana ka nafa dɔ sɔrɔ an ka jɛɲɔgɔnya la donc a t'u ranger donc o de nana ni a ye Macron ye kule kɛ ka dɛsɛ a kulela ka dɛsɛ fa y'a to la ko an y'an yɛrɛ ta Mali b'o cati an tun bɛ nin yɛrɛ de nɔfɛ an y'i ko fɔ a t'i kɔda dɛnɛ na d'accord donc o kelen don hali ministre fana y'o kelen de parce que n'i ko k'i bɛ kɛlɛ tɛmɛna ka kuru ta ɲɔgɔn kama bako o tɛ hakilila kɛlɛ de don sisan voilà d'accord ɲɔni an ka bɔ nin babu kɔnɔ le 13 manifestation ni o bɛ bɛn jumadon ma an kɔrɔ yan nɔ jumadon inchallah voilà i bɛ se ka i da maga o la dɔɔni minnu bolo dalen don ani a kun parce que maa caman bɛ yen olu b'a dɔn ko manifestation bɛ juma mais kun mun don yala i bɛ se k'i da maga o la dɔɔni bon n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la d'accord parce que nin wagati in na i b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ ye démonstration de force de ye il faut que maliyɛnw k'o faamuya mɔgɔ caman b'a fɔ ko an ye bɔli caman kɛ ten bɔli caman kɛ ten walahi jaabi minnu bɛ sen na d'accord n'i y'a ye légitimité bɛ an ka autorités bolo bi walahi c'est grâce à cette population lambda qui ne se fatigue pas de manifester son soutien et qui ne se fatigue pas du tout de réclamer vraiment ce qui peut le libérer de cet esclavage mental là. Donc c'est pas une sortie de trop donc boli a kunye munye ay opération kuma foko opération espoir tous fama o acteli don ni ko en konna la ni ko nya frafina ko yede ko Mali ko te Mali dron yetuguni ni ko Mali ka ko yere de kera frafina mo de be ambuye o le frafina activité de vidéo la bi ko akado lu ga ke Mali chendo o bɛ dusu o kan ka dusu mun don anw kɔnɔ batara dusu tɛ quoi a kan ka dusu de di anw ma halisa an bɛ komi an ka taga fɛ donc an kana ta fasodenjugu ka ko fɛ an ka continuer a fɛ donc opération tous Mali kura ni an ka panafricain baw ye déplacement kɛ a la ka na ni n ka foli bɛ Kemi Seba yan yɔrɔ la a bɛ Mali kɔnɔ nin wagati na vraiment c'est un leader panafricain qui milite vraiment pour la cause des Africains de l'Afrique noire de tous les noirs d'ailleurs Afrique dɔrɔn tɛ Caraïbes ninnu ni u ka France outre-mer ninnu bɛɛ kɛlɛ la nin bɛɛ ko la donc a y'a yira k'a fɔ ko vraiment a kana nin soutien donc an ka maliyɛnw dɛmɛ parce que farafin n'a jigi bɛ an de kan nin waati na o de kama bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka mobiliser nin ko la munna u y'a ye k'a fɔ ko ni Mali sera ka nin lutte in gagner dɔrɔn wa an b'a gagner ni Ala ka jɛ parce que an dusukun saniyalen don an dusukun ye kelen donc nin lutte n'an ye nin gagner dɔrɔn nin ye porte de sortie de sɔrɔlen bɛɛ lajɛlen bolo. Donc bientôt déjà Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Ouest bɛɛ bɛna bɔ nin ko in na nin jɔnya jugu in na
c'est juste une question de temps. Tant qu'on drone nous. Président Dobé ne ala ka jé oluka présidence wati tramento nous ne ala ka jé. Inshallah. Donc inshallah jamana to fana mena président do soro vraiment mun be ni miracle mena ke muna. Donc amman tout est fort to bu yere la mena amu ayra bu wela fa ko comment dire les migrants. D'accord. Voilà, on yere mena no. D'accord. Donc opération inde do donc boka fama soutenu ko sebe boka autorité de transition soutenu ko sebe wala sa u jaka lami parce que ni nyemgo nyamba la ko fe mo ba ko u jalami ko fe mo du nyemgo fana ngania la ngania clean do ou bien barala donc vraiment ni ko fe mo wula ko sebe wati be ka soutien ira non seulement abolu encourager ko fena aba to fana u ba donc afo ku be sira mu ga sira la ngolonté. D'accord. Aba ira ko kam mo fana na les ennemis comme les amis, que nos autorités ont le soutien total de leur population. Et vous voyez, c'est quoi une dame n'awati nous? Pour vous comme médias de propagande nous, vous tournez en imagine nous bébordé. Vous tournez à border mais il y a quoi imagine sera degré d'homme comme en photographie des images des rassemblements inédits. Donc auquel il y a qu'à faut vraiment Diagwa en Diagwa le local. Donc vraiment Alissa angana to média nous yere to fo andala anga fo tendron parce que tant qu'il bout trop fo idala il va contribuer au propagande. Donc au fin de donc bela jelen ka bo le 13 anga ta soutien ira fama là. D'accord. Bekika fin blade de côté. Voilà anga ta comme jeunesse ira ba tra di nyoma to mina. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Konare ko wele blale no malien che muso demise ani ba korba bela jelen le 13 ko kata boulevard de l'indépendance la ni kata anga finitikila ka soutenu o ko belebele ko ire o jamana dia d'accord ko jo faranga do bi bolo ka fara segaga di analyse nun ka on a boni babu kono ina fo wakati tagabulo ama ira la ka fo ko vraiment ay kuma mun fo ama fo ko tane do quoi ko image ni wakati na na takale ka fo ni wakati na ebe ka ministre manga renouvellement comme fo mette mo fe ministre manga ko atesika renouveler ni jamana de mo hakil nante puisque anga maraba ko bane bolo donc ama fo anga tout ko dron hakil na mula o de jamana de mo hakil na donc amaye ka fo abora ka da maga mouvement espoir pour le soutien tous aux femmes donc au mouvement jekulu an ko mago be ni jekulu na skule la quoi jekulu me bo à but non lucratif an ko mago bo jekulu na skule la folo an may an ga fama nu ko me souteni o ta soro fin do de kun jile no o soutien bo ma kerefe mais bibina amaye ka fo mo de be soro jamana ngona mi me bo ibi ka essence ibe warde do ka essence la ni wakati na tajira gelale no chukomi ka bo kilomètre jamana o dugu ni dugu la kana fo ko be mouvement ke chena o ba jira ka fo faso kanu donc ama fo ko ulu fana u chasirle no chena jamana joina wakati na. Merci bien Kojo ame boli ka bo anga o babu kono amna do anga babu flana na ni o bena talige ani seria o ka chegele wi ni o gelea juru jambe kene ni watina alibi ni furatika sorala mais anya ye ka fokanga jamana nyama wi fere dotike ni wila ni ku bulu mana bo ma do no fe ni alibi talige Togo ni o jamana kuntigi do nu ba fo ko for no ya togo e for nyansingbe ni o Togo jamana tigi ko o kana ke chide on ni seria o che wala sa anga gelea no num se ka wuli chugo amna o fere mi tara anga jamana nyama o fe ko jo madam ni alibi yala ka famille jume ni ka munila anga jamana nyama o ye for nyansingbe choisi for nyansingbe re joni apse ka muni nyanabo on ni seria o ka chegele ala bon ni ya khalega kulubali ma fo ika o kuma ga nyana ko sobe communiquer bolé mo ya ye ka fo ko humiliation na suku dole ka fo ko joma na suku dole do ko mali tesera aka ko la fa beta a stra mo wera la nga fo ka fo ko tradition mo no te barake o ku fe ko o ka ko ba ke o be jatimina de ke boda be joni bolo wala sa anga siga an yɛrɛ sɔrɔ wagati na ya tagale CEDEAO de tɛ bɛnkan fɛ sinon le Mali a toujours choisi la paix entre nous et la CEDEAO wagati bɛɛ ni négociation kɛra an bɛ taa sɔrɔ u bɛ bin Mali de kan wagati o wagati négociation mana kɛ u bɛ bin Mali de kan an ye k'a fɔ u ko ko u ka négociation laban in na k'u ko combien mois n t'a dɔn ko 12 mois ou 16 mois k'u b'o de d'an ma alors que an ye 24 mois de demandé o tun kɛra degunba ye an ka négociation sera ka relancer ni wagati na an ye k'a fɔ ko kɔsa in na an ka jamana mɔgɔw ye bele bila Togo
président ma n'i bɔra ka a tɔgɔ in fɔ de a tɔgɔ in Flore Gnassingbé u bɔra ka communiqué lase a ma ko walasa a ka se ka taa kumakan ɲɔgɔnya ta min bɛ ani CEDEAO gɛlɛya min bɛ ani CEDEAO cɛ walasa a ba ka se ka se an bɛ danganiya kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ in fana tɛ mɔgɔ gansan ye n'a tagara i ka CEDEAO la a ye jɔyɔrɔbaw kun fa wagati tɛmɛnenw na an ye k'a fɔ a bɛ se ka jɔyɔrɔw fana fa hali sisan CEDEAO kɔnɔna na Mali kunkanko la ni wagati in na donc n'an y'a ta k'a lajɛ an ye k'a fɔ ko négociation yɛrɛ daminɛna selon les rumeurs français ka représentant min bɛ Mali kɔnɔ yen cɛkuntan ye a tɔgɔ ye ko Serge Daniel mɔgɔw ka hakɛ to Serge Daniel donc a ye k'a fɔ a ka communiqué la a bɔra k'a fɔ ko bientôt ko accord attente bɛna kɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko bɛna kɛ 18 mois walima 20 mois halisa an kɔni b'a fɔ an ka 24 mois ye o hakilina de b'an na dɛ sinon les autres mois là n'a ka di o ko garder olu tɛ olu dɔw Mali bɛ yan. D'accord, merci Kojo. Konare bɔra ka Kojo ka kɔrɔfɔw mɛn yala an ka jamana ɲɛmaaw u ye Flore Gnassingbé de choisi u y'o ka médiation sollicité u y'a jira k'a fɔ ko o de ka kɛ ciden ye ani CEDEAO cɛ ko o de ka d'an ye ko o de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye k'an ka gɛlɛya ninnu duga cogoya min na yala Flore Gnassingbé yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye jɔn don wa en plus mun de la an ka jamana ɲɛmaaw taara ale choisi k'ale kana kɛ médiateur ye ani fɛngɛ cɛ. Bon, Togo d'abord un partenaire donc n'i ye jateminɛ kɛ Flore Gnassingbé ale ni an ka cas ka sɔrɔ ɲɔgɔn na dɔɔni c'est comme genre a tɛmɛna Mali ka sira fɛ dɔɔni bon dungo dɔɔni ka da fanga sɔrɔ cogo kan voilà sinon an bɛ kɛlɛ mun na o ma tɛmɛ o fɛ fɔlɔ an de bɛna kɛ misaliya olu fana ma nin kɛlɛ sugu kɔnɔna la donc ale ye ni hakilila jiginna ale ye fanga ta en 2005 a fa nɔ la Yadema Gnassingbé Yadema donc o fana bɛɛ ye militaire ye donc au point commun bɛ ani Mali ka situation voilà donc ale fana kɛlen ka wagati ka fanga ta donc a ye gɛlɛya sɔrɔ sanction ko la ni embargo ni fɛnw d'accord donc fɔ Mali yɛrɛ de ka ciden wulila ka démarches kɛ Mali ka ciden de kɛra démarche ye Mali ka ciden de ye négociation kɛ a wagati ka se ka ni ma fili Alpha Omar Konare d'accord voilà ni ma fili sujet de bonne mémoire donc a wagati a sɔrɔ an bɛ écoledenya la an bɛ an tun ka jamana ko tun tɛ ten kosɛbɛ an tun bɛ kalan ko la d'accord donc ale de ye o démarche kɛ donc a Mali jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka sanction wulilen n'u ka fɛnw na voilà donc ni bi an fana nana an yɛrɛ sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔna la et après plusieurs tentatives avec le médiateur Goodluck Jonathan Badluck voilà merci Badluck Jonathan médiateur mun primé la parce que a ma se k'a ka baara kɛ a taara fɛn min kan a ma se k'a ɲa hali y'a sɔrɔ halisa CEDEAO ka médiateur don an kɔni bolo c'est un médiateur qui est mort de sa belle mort donc an ye wele bila ale ma parce que an y'a ye ko situation similaire il y a similarité dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est de 1 de 2 Flore Gnassingbé fana n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ 2005 na ka na bila bi la il a été réélu plusieurs fois donc n'i ye longévité au pouvoir jateminɛ mun mɛnna fanga la kosɛbɛ CEDEAO kɔnɔna la vraiment ale y'a ka cɛkɔrɔba ye ma fɔ si la dɛ mais fanga mara la le nombre d'années passées en pouvoir donc ale bɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛ donc o fana bɛɛ ye atout dɔ ye o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o fana bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ ni négociation sugu fana bɛ na wagati min na généralement n'i y'a ye i b'a sɔrɔ peut-être baara dɔ kɛra duguma fɔlɔ yanni a ka lakodɔn kosɛbɛ o baara sugu bɛ se ka kɛ jumɛn ye bako e ni ne bɛ ɲɔgɔn sama la ne fanga ka bon ni e ta ye mais tiɲɛ bɛ e bolo ka tɛmɛ ne kan wagati dɔ sera ne bɛ fɛ ka nimisa ka fɔ ka tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ne bɛ ka bi tiɲɛ in kan mais ne bɛ segin cogo jumɛn na fanga mun bɛ ne la dawula mun bɛ ne la tɔgɔ mun bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ est ce que ni ne seginna ko n bɛna sɔn e bolo ten est ce que a tɛna kɛ kumasilen ye ne ma dɔɔni c'est comme a tɔgɔ ni fama n'u bɛna fɛn dɔ i b'a ye fama ni u bɛna président ni fɛnw i b'a ye président minɛnw la u tɛ u lebu wa u b'a kɛ cogo dɔ la u b'a kɛ cogo bɛɛ a ka kɛ de façon diplomatique ani honneur dɔw kɔnɔna la parce que ni mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye ala de bɛ ɲɛmɔgɔya di bonya dɔ bɛ da i kan donc voilà
tant que i yɛrɛ m'a tiɲɛ ka se niveau dɔ la vraiment ala ka sutura fitinin bi hali ni tɛ ɲuman kɛ o sutura tɛ e ko ye dɛ o sutura ye ɲɛmɔgɔya de ko ye voilà donc o hukumu kɔnɔna la an b'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛ ko CEDEAO yɛrɛ de nimisalen don sisan a bɛ ko olu yɛrɛ de bɛ fɛ ka segin mais u bɛ fɛ ka segin cogo jumɛn na u tɛ se k'a b'o da kɔnɔ ten cogo la sinon olu bolo o ye kumasuluko de donc ne hakilina la nin baaramisɛnnin dɔw kɛra dugumala la peut-être k'a fɔ karisa bɛ tan bon an y'a mɛn fana k'a fɔ ko a ye visite privée dɔw fana kɛ dans le temps Mali ka wagati gɛlɛn in kɔnɔna la ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama donc o bɛɛ ye dɔ ye a yirala k'a fɔ fana ko ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye ninnu fana caman bɛ kɛ n'a sɔrɔ Mali tɛ yen ko a fana tun b'a jeniyɔrɔ fin Mali ko la dɔɔnin walasa a kana se hakɛ dɔ ma donc hali y'a sɔrɔ a ma se ka sanction ninnu kɔni bali mais an y'o olu bɛɛ mɛn a ko la donc o bɛɛ b'a yira peut-être k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ ko wala maa dɔw danaya bɛ se ka da maa min kan kosɛbɛ danaya bɛ se ka da kan donc k'a da a jɔyɔrɔ kama CEDEAO kɔnɔna la yɛrɛ a n'a ka longévité au pouvoir ani a yɛrɛ ye situation in vécu ka tɛmɛ donc k'a da o paramètres bɛɛ lajɛlen kan donc a bɛ se ka kɛ il peut être l'homme de la situation mais ne bɛ fɛn kelen kɔni fɔ an ka mɔgɔw ye vraiment u kana foyi de kana u bila u ka délai dɔ ta u tɛ se ka délai mun supporter je prends l'exemple u kana délai dɔ ta u tɛ se ka an ka laɲini an maliyɛn denw ka laɲini ye mun ye assise kɛra an ye recommandation de kɛ o an ko fɛn dɔ bɛ yen n'olu ma kɛ an tɛ fɛ ka élection ko kuma mɛn an kulo la réforme dɔ bɛ yen n'olu ma kɛ an tɛ fɛ ka mɛn lakana ni a ma se niveau dɔ ma an tɛ fɛ ka réforme élection mɛn an kulo la donc ni ninnu ka baara ni ninnu da waga o waga aller aux élections chronogramme o tuma an bɛ chronogramme ko problème de la chronogramme i bi a tɔgɔ u bɛ sigi ka rédiger en quelques heures k'a ban mais an tɛ chronogramme ko la o gɛlɛya dɔ de bɛ anw kan an ko an bɛ fɛ o de gɛlɛya ka wuli ka se hakɛ dɔ la walasa an ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ta k'a sigi donc u kana sɔn cogo si la k'a délai dɔ di vraiment délai mun b'a to problème bɛ tila ka na kɛ a la délai mun b'a to an tɛna se ka ko ɲɛnabɔ an bɛ tila k'a diyagoya kɛcogo la u bɛna n'an dɔgɔya tuguni k'a fɔ ko anw yɛrɛ de y'an kan di an yɛrɛ de y'an bolo nɔ bila ko nin délai wa a bɛ tila ka k'a kɛ tan cogo la donc ne b'o de ɲini u fɛ u ka jateminɛ kɛ premier ministre ni a ka jamaw son excellence colonel Assimi Goïta u ka jateminɛ kɛ vraiment ni a tɛ ɲɛ ko 24 mois de bɛ se ka baara in kɛ ka se ka gɛlɛya in fanba ta ka bɔ yen ko maliyɛnw y'a laɲini cogo min assise nationale kɔnɔna la vraiment u k'a lajɛ de u ka CEDEAO de la sɔn anw ta ma mais anw tɛna sɔn CEDEAO ta ma bari sabula i bɛ se ka baara mun kɛ ni ressource e k'o kɛ maliyɛndenw ko k'u mago bɛ résultat la e ye ciden ci ko i bɛ fɛ ka résultat di a ko ne bɛ se ka résultat di mais n'a bɛ fɛ ne ka nin résultat di ne mago bɛ nin musaka in na n mago bɛ nin baarakɛminɛnw na o bɛɛ tɛmɛnen ko ka bɔ yen n mago bɛ nin wagati hakɛ in na ni e ye dɔ bɔ wagati la a bɛ jouer qualité kan wa a tɛ qualité a bɛ jouer résultat kan wa a tɛ jouer a kan donc an b'a ɲini autorités fɛ vraiment cɛ négociation ye nka u kana taa délai ta u tɛ se ka baara nin kɛ délai mun kɔnɔna la dɛ anw de y'a fɔ assise nationale la ko ka daminɛ 6 mois la fɔ 5 ans vraiment n'a tɛ ɲɛ u ka da ka fɔ 5 ans Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔna la ni politiciens tun bɛ se militaires tun tɛ bɔ caserne kɔnɔ ka n'u sigi fanga in na an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye voilà n'a basigira wagati min na a bɛ d'u ma ressources bɔli bɛna daminɛ wagati min na baara bɛ tila tilen ka ɲɛ institution bɛ sigi ka ɲɛ subvention bɛ sigi ka ɲɛ petit mairies bɛ na wuli wagati min na a bɛ di politiciens ma n'o kɛra u tɛ fili tuguni donc n'u mɛnna ma fanga in sɔrɔ u b'a bila u b'a dɔn sisan k'a fɔ ko fanga tɛ kulonkɛ fɛn ye fanga tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ fanga n'a b'i bolo i bɛ baara de k'a la ka ɲɛ i bɛ baara de k'a la ka ɲɛ i bɛ ka bin i bɛ ka bin nka a binna cogoya min na n'i y'a bin cogo ye n'i tun bɛ a kɛnɛ kan walahi hali tiɲɛ don a wagati i n'a ta hakilina kelen ma hinɛ b'i minɛ ka d'a kan barika bɛ fanga la ko fanga in nana kɛ cogo min na a ka gɛlɛn donc n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an tɛna politiciens an tɛna kulonkɛ fanga la tuguni n'an y'a sɔrɔ an b'a minɛ ni tilennenya ye ni jamana kɔnɔdenw hakilina ye. D'accord, merci bien Konare, mi fo kosɛbɛ i ka analyse ninnu na n bɛ Kojo fana fo an ka jamukan bɛ fɛ ka thème yala Konare kumakan laban jumɛn b'i bolo yanni an ka jamukan in datugu.
Bon kumakan laban mun bɛ n bolo o ye folikan ye fɔlɔ k'a lase halisa an ka téléspectateur seulement ma mɔgɔ caman ye message ci en direct sisan k'u bɛ ka a suit notamment le président de la plateforme an ka transition dɛmɛ Ousmane Doumbouya Saoudien k'a bɛ ka suit depuis Mopti k'a bɛ maliyɛnw la kodɔnya fana k'a fɔ ko Mopti jeunesse tɛ wele bila a ma ko a ka complexe sportif dɔ dayɛlɛ ko ala barika la ko o dayɛlɛla pour la jeunesse de Sévaré et Mopti donc k'a bɛ dugawu ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ voilà ka se ka ɲɔgɔn caman kɛ jeunesse ye Mali fan bɛɛ donc a ko k'a tɛ da Bamako ma k'a b'a kɛ Mopti n'ala sɔnna ma don n'a nataw fana na ka région tɔw fana bɛ n'a sɔrɔ donc o tɛmɛnen ko ka bɔ yen n bɛ profiter aw ka antenne sanumanba in na ka n ka samiyɛ foli lase parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati min na n ka passage laban o y'a sɔrɔ seli ma se ka ɲini ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen samiyɛ ko ala k'an ka jamana in halisa ala k'a basigi ala k'an ka jamana in ka an ta ye halisa ala k'an sago don a la mɔgɔ i bɛ jamana in juguya la vraiment i tɛ fɛ jamana in ka i bɛ fɛ ka jamana in sama k'a lasegin kɔ vraiment ala k'e de lasegin kɔ ka jamana ta ɲɛ an b'o dugawu kɛ halisa an ka wolomasiri tabagaw vraiment halisa ala k'a n'u lakana fɛn o fɛn taɲana ani hali silamɛso ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na ala k'a saya k'a bɛɛ lajɛlen ma lafiya bɛɛ n'i ka faso dɛmɛ cogo don aw bɛ nin mun na nin fana ye faso dɛmɛ de ye faso dɛmɛ bɛɛ tɛ ko n ka taa boulevard la ko n ka tenue don ka taa nord la ou bien n ka nin kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don e seko ye nin baara mun ye o ye ta ye vraiment ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na halisa donc ka maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ halisa ala k'an ka jamana in basigi ala ka san wɛrɛ sunkalo fana yira an na basigi kɔnɔna la k'a sɔrɔ an ɲinana faransi ko kɔ k'a sɔrɔ an bɛ ka hami ko wɛrɛ la mun tɛ sécurité ye vraiment mun tɛ kɔngɔ ye mun tɛ la flamme des pays mun tɛ embargo ye mun tɛ fɛn wɛrɛ ye vraiment an ka kɛ an yɛrɛ ta ye ka hakɛto ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ n donna mɔgɔ mɔgɔw gasi la n'i ma bɔ a kalama vraiment bɛɛ lajɛlen ka yafa n ma ɲɛfara bɛɛ lajɛlen ma vraiment fili mun fana mana bɔ bi babu in na vraiment aw ka dɔn k'a fɔ ko ŋaniya juguya tɛ foyi tɛ a bɛ kɛ fili de donc o tuma an b'a fɔ ko hakɛto bɛ kuma kan n ka foli bɛ technicien waraba yɛrɛ merci beaucoup Konare amina ya rabbi Allah Konare merci an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ i ka dugawu la dugawu koloma yɔrɔ banna pewu kuma tɛ nin kɔfɛ dugawu foyi tɛ nin kɔfɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka jamana kanu na ani ka wuli ka jɔ faso in jɔliko la an bɛ i ka jɛkulu fo n'o ye plateforme an ka transition dɛmɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaaba n'o ye Doumbouya Saoudien an bɛ a fo kosɛbɛ a ka nin initiative in na ka taa complexe sportif dayɛlɛ Sévaré Moptikaw ye ani Moptikaw ye an bɛ a fo kosɛbɛ ka d'a kan farikolo ɲɛnajɛ o fana bɛ contribuer jamana développement na ka d'a kan ni denmisɛnninw a bɛ na ni kɛnɛya ye ni farikolo ɲɛnajɛ n'a nana ni kɛnɛya ye a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw k'u bɔ u yɛrɛ la k'u kɛ maa golo donnenw ye kosɛbɛ d'accord Kojo jamukan se tɛnku na kosɛbɛ yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ok Kulibali n bɛ yɛrɛ fo k'an ka invité fo a ka analyse la kosɛbɛ a yɛrɛ ye jamana jɔlaba ye an y'a faamu k'a fɔ ko hakilina caman b'a bolo jamana in kunkanko la donna nataw la n'olu kɛra ɲɛma ye an bɛ danganiya kɛ k'a fɔ ko jamana a basigi bɛ se ka sabati kosɛbɛ donc bɔlen kɔ a la an b'a fɔ ko maliyɛnw ye pour faire la guerre mɔgɔw b'a zana dɔ fɔ quoi ko n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni jugu ye a ma se i ka koro ti a la quoi i b'i hakilina dɔrɔn de fɔ a ye quoi an ni faransi ta nin ye mun ye an b'an hakilina dɔrɔn de f'u ye an b'a fɔ ko halisa ko ala ka jamana in basumaya d'accord an lajɛlikɛlaw nin tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin sanga kunkuru in na Bamada.net sanfɛ aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali Bamada.net kan aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wassalam